मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे ब्रेन ईटिंग अमीबा से एक नौजवान की मौत के बाद अवाम में खौफ का माहौल। दिमागखोर अमीबा या ब्रेन ईटिंग अमीबा इंसानों के लिए कितना खतरनाक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक झीलों और दरियाओं में तफरीह के मकसद से जाने वाले लोगों के लिए एहतियात बरतने का वक्त। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। श्रीलंका में जद्दोजहद के दौरान सदर के इख्तियारात में कमी। श्रीलंका के पार्लियामान ने बाज़ सदारती इख्तियारात को न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को मुंतकिल करने के मंसूबे को मंजूरी दे दी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज उन प्रोटेस्ट के रिएक्शन में सामने आई जो मुल्क में सियासी इस्लाहात और शदीद इक्तिसादी मुश्किलात के हल के लिए शुरू किए गए थे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाबों के बाद फूड इनसिक्योरिटी का सामना। सैलाबों और बारिशों ने न सिर्फ 1725 अफराद को हलाक और 12,860 से ज्यादा अफराद को जख्मी किया, बल्कि उन सैलाबों से 9 मिलियन एकड़ से ज्यादा जमीन भी बर्बाद हुई है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर वक्त पर कार्रवाई न की गई तो पाकिस्तान जबरदस्त फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो सकता है। जर्मन वीजा डिले होने से अनगिनत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर। तलबा को डर है कि जर्मन एम्बेसीज में वीजे की अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार की वजह से यूनिवर्सिटियों में अपने दाखिलों से महरूम हो सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को जर्मनी के शहर बोन की यूनिवर्सिटी में पिछले हफ्ते ही अपनी पढ़ाई का आगाज करना था, लेकिन वो वीजा लगने के इंतजार में अभी तक पाकिस्तान में ही हैं। तालिबान फोर्सेस ने दाइश के 6 जंगजुओं को हलाक कर दिया। तालिबान के मुताबिक तालीमी इदारे के हमलावरों को हलाक कर दिया गया है। अफगान हुकाम ने बताया कि की गई कार्रवाई में दाइश के 6 अरकान मारे गए जो एक अफगान तालीमी इदारे पर सुसाइड बम हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इसी साल 30 सितंबर को एक बमबार ने काबुल की एक यूनिवर्सिटी के खवातीन के लिए मुख्तस स्टडी हॉल में खुद को धमाके से उड़ा लिया था। शी जिनपिंग का तीसरी मर्तबा के लिए चीन का सदर बनने की राह हमवार। कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के बाद शी जिनपिंग तीसरी मर्तबा चीन के सदर बनेंगे, जिसका ऐलान मार्च में किया जाएगा। चीन के हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में पार्टी के आइन में कई चेंजेस किए। बीजिंग का ख्याल है कि यूं दुनिया में मुल्क की हैसियत को भी तकवीयत मिलेगी। बरतानिया में सियासी उथल पुथल। भारत नसाद ऋषि सोनक वजीर आजम की दौड़ में सबसे आगे। ऋषि सोनक अगले वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल होने के लिए 100 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने की दहलीज पर पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोनक को अब तक 93 से जायद अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिल चुकी है। साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन 44 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत के साथ दूसरे मकाम पर हैं। जर्मन इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात की बुनियाद रख दी गई। जर्मन हुकूमत मुल्क में लाखों हुनरमंद अफराद की कमी जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, जिससे हुनरमंद गैर मुल्कियों को जर्मनी आना और काम करना आसान हो जाएगा। जर्मन हुकूमत यूरोपियन यूनियन के अलावा भी दीगर ममालिक में जर्मन लेबर मार्केट के दरवाजे खोलना चाहती है। सन 2023 के पहले 3 महीनों में काबीना को इस कानून में जरूरी तरामीम का फैसला करना है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर फिजाई हमलों का नया सिलसिला शुरू। हुकाम ने शहरियों से फिजाई हमलों से महफूज रहने के लिए शेल्टर्स में पनाह लेने की अपील की। रूस ने यूक्रेन के मुतादिद शहरों पर नए सिरे से मिसाइल हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मुल्क भर में हमलों के खिलाफ खतरे के अलार्म बजना शुरू हो गए। यूक्रेन के शहर रेयोने और ओडिशा समेत दीगर इलाकों में धमाकों की इत्तलात सामने आ रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिमागखोर या ब्रेन ईटिंग अमीबा से एक नौजवान की मौत की वजह से अवाम में खौफ व हिरास फैल गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मीठे पानी की झीलों, दरियाओं और चश्मों में तफरीह के मकसद से जाने वाले लोगों के लिए एहतियात बरतने का वक्त है, खौफजदा होने का नहीं। वबाई अमराज के माहिरीन ब्रायन लेबिस का कहना है कि चूंकि इस अमीबा का नाम दिमाग खाने वाला ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इसलिए लोग इस पर इतनी तवज्जो दे रहे हैं। कुदरती तौर पर पानी में पाए जाने वाले इस जानदार को आमतौर पर नेग्लियर या फोलेरी के नाम से जाना जाता है। लेबिस ने कहा कि ये एक रेयर बीमारी है। लेबिस लास वेगास की नेवाडा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में लेक्चरर के तौर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ بیماریوں کے روک تھام کے سینٹر کے نمبرز کے مطابق 1962 سے لے کر اب تک امریکہ میں امیبا سے انفیکشن اور موت کے صرف 154 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً آدھے کیسز کا تعلق ٹیکساس اور فلوریڈا سے ہے۔ اس حالیہ کیس سے پہلے نیواڈا میں صرف ایک ایسا کیس رپورٹ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس صورتحال کو خطرناک قرار نہیں دوں گا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ پانی والی جگہوں پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نایاب مائکروسکوپ جاندار ہے جو 77 ڈگری فارنہیٹ 25 سینٹی گریڈ سے 115 ڈگری 46 سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت والے پانیوں میں پایا جاتا ہے۔ ساؤتھ نیواڈا ہیلتھ ڈسٹرکٹ نے نیگلیریا کی وجہ سے ہلاک ہونے والے نوجوان کی شناخت اب تک نہیں کی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس نوجوان کی ہلاکت کی وجہ دریائے کولوراڈو میں موجود یہ مائکروسکوپ جاندار ہی ہے۔ علاقے کے صحت عامہ کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ امیبا ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہو کر نقصان پہنچاتا ہے اور اس صورت میں انسان کا ٹھیک ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس امیبا کو نگل لیا جائے تو یہ لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتا اور یہ ایک شخص سے دوسرے میں منتقل بھی نہیں ہو سکتا۔ حکام کی جانب سے عوام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ پانی میں غوطہ زنی سے گریز کریں، خاص کر موسم گرما میں پانی میں جانے سے پرہیز کریں اور تفریحی مقاصد سے پانی کی سیر کو جانے والے سوئمرز اپنا سر پانی سے باہر ہی رکھیں۔ سیلولر بایولوجی کے پروفیسر اور جارجیا یونیورسٹی میں سینٹر فار ٹراپیکل اینڈ ایمرجنگ گلوبل ڈیزیز کے ڈائریکٹر ڈین اسکائل کا کہنا ہے کہ یہ امیبا 97% ڈینجر ہے، لیکن 99% تک اس سے بچاؤ بھی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوز پیلز کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ پانی آپ کی ناک میں نہ جائے۔ یہ امیبا بنیادی طور پر دماغی انفیکشن کا سبب بنتا ہے، جس کے علامات منخائٹس یا انسیفلائٹس سے ملتی جلتے ہیں، جن میں ابتدائی طور پر سر درد، بخار، متلی یا الٹی شامل ہوتی ہے۔ پھر مریض کو گردن کے کھنچاؤ کا سامنا ہوتا ہے، اس کے بعد دورے پڑتے ہیں اور پھر مریض کوما میں چلا جاتا ہے جو موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ علامات مریض کے جسم میں امیبا داخل ہونے کے 1 سے 12 دن بعد ظاہر ہو سکتی ہیں اور موت عام طور پر تقریباً 5 دنوں کے اندر ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی ایگزیکٹ علاج نہیں ہے۔ کوئل کے مطابق اس بیماری کا اپرائزل ہمیشہ دیر سے ہوتا ہے۔ کئی دہائیوں سے حیاتیات بایولوجی کا مطالعہ کرنے والے کوئل نے کہا کہ اعداد سے فوری طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے گرم ہونے والے پانیوں کی وجہ سے اس امیبا کی بریڈنگ ہوتی ہے، لیکن ان کے مطابق وہ ملک بھر میں اس امیبا سے متاثر 4 سے بھی کم کیسز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسی بیچ ایک سروے کے مطابق اس دماغ خور برین ایٹنگ امیبا کے کیسز نارتھ کیلیفورنیا، نیبراسکا اور آئیوا میں پائے گئے ہیں۔ آج کے عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔